Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi awwali kalamina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi awsati kalamina. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. मेरे मुहतरम भाई दोस्तों बुजुर्गों सामीन किराम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है हमें एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है. You know, we hear this many a times. Allah subhanahu wa ta'ala, He has granted us with a massive blessing. And we hear this a number of times. You know, whenever we sit in a talk, we hear that Allah subhanahu wa ta'ala has granted us a great blessing. Allah subhanahu wa ta'ala ने जो है हमें एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है. बारहा हम सुनते हैं. And I always say, imagine a person leaving without iman. Imagine a person leaving without iman. उस शख्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि जो दुनिया से चला जाए बगैर ईमान के. It's something to think about. So Allah subhanahu wa ta'ala, He chose me and you, and He gave us La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We didn't ask for it. Can anyone remember filling an application form before they came into this world? But Allah subhanahu wa ta'ala, He put all our souls in front of Him, and then He chose that this person is going to be blessed with iman, and this person is going to be given iman. इसके अंदर मेरा कोई कमाल नहीं है, इसके अंदर आपका कोई कमाल नहीं है. This is only the will of Allah subhanahu wa ta'ala. And in many books it says that if there was a person to thank Allah subhanahu wa ta'ala and he spent his entire life in sijda, his entire life, पूरी जिंदगी वो सिजदे के अंदर गुजार दे, इसके बारे में शुक्र करते हुए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको ला इलाहा इल्लल्लाह की नेमत से नवाजा है, तो ये काफ़ी नहीं होगा. आज की बात इंशाअल्लाह हम इसी पर करेंगे, ईमान के बारे में. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो हमें ईमान से नवाजा. अल्लाह सुब्हानहू व तआला gave us ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. We've got the ticket to Jannah. मेरे और आपके पास टिकट है जन्नत का. लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करनी है कब तक? मरते दम तक, आखिरी सांस तक. And this is the test. This is the test. So many people on their deathbed, they leave the fold of Islam. They call for the Quran and they throw the Quran. And they say we have no connection with Quran. You know, there's so many times we hear, so many clips are going around that this person left like this person left like this. So Allah subhanahu wa ta'ala ने तो हमें नेमत से नवाजा. वो कौन सी नेमत है? वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है. और इसकी हिफाजत करनी है कब तक? मरने तक, आखिरी सांस तक, till your last breath. And one other thing, the way we live our life is in the same way that we are going to die. जैसे तुम जिंदगी गुजारोगे, जैसे मैं और आप अपनी जिंदगी गुजारेंगे, और जिसके लिए दिल के अंदर शौक होता है ना, whatever you love and whatever you chase, then on your deathbed this is what you will utter. So हम जुमा के दिन पिछले 2-3 जुमा हो गए हैं, we've been carrying on this topic about iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. It's very, very important. And I don't have Juma bayan tomorrow, so I thought we'll just talk about this. We talked about a person called Imam Fakhruddin Razi rahmatullahi alayhi. We talked about how much knowledge he had. How much knowledge he had. किताबों का मुताला करते थे, अकली और नकली दलाइल. One other thing, the time that he came in, जो उनका ज़माना था, वो दहरिया का ज़माना था. दहरिया किसको कहते हैं? दहरिया कुरान के अंदर आया है, हल अता अलल इंसानि हीनुम मिन अद-दहर. दहर का माना है ज़माना. दहर का माना है ज़माना, टाइम.
And in the same way, Dahriya, these people would say that we have just come into being. कि हम दुनिया के अंदर हैं और ज़माने की जो गर्दिश जो है ना, ज़माने की जो गर्दिश है, जो दिन का आना है, रात का आना है, दिन और रात का आना जाना है, हफ्तों का, महीनों का, तो ये इंसान के ऊपर असर करते हैं, जिसकी वजह से इंसान ख़त्म हो जाता है। मरने के बाद ना कोई अल्लाह है, ना कोई जन्नत है, ना कोई जहन्नुम है, ना पुल सिरात है, ना हौज़ कौसर है। So this is what they believe in. Dahriya. Dahriya is a person. Dahr is taken from the word dahr. Dahr means time. So what they believed in was that there's no Allah, there's no Rasul sallallahu alaihi wasallam, there's nothing. You understand? And after you die, there's nothing. But you know, the days and the nights that pass, they have an effect on you because of which a person finishes. So Imam Fakhruddin Razi rahmatullahi alayhi वो दहरिया के ज़माने में थे। इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अक्ली और नकली दलाइल, अक्ली और नकली दलाइल, अक्ली दलाइल is, what does it mean by अक्ली दलाइल? One is, someone asks me a question कि ये कहाँ से साबित है, ये कहाँ से साबित है। एक तो है ना कि मैं उसको जवाब दूं कि कुरान से साबित है, हदीस से साबित है, ये, और एक ये है कि मैं उसको ऐसी दलील दूं कि जो अक्ल में आने वाली हो। So something that you can relate to, something that you can understand. Because many people will say, I don't believe in Quran. Many people will say, I don't believe in Hadith. You understand? I'm talking about non-Muslims. So many people will say this. So for them to understand, you have to give an example which they can relate to. I'll give you a simple example. I was watching this clip years ago. Ye samjhane ke liye. Someone was asked that Muslims, they are animals, barbaric, yeah? कि जो भी इनके सामने आ जाता है ना वो खा जाते हैं, ना vegetable को छोड़ते हैं और ना meat को छोड़ते हैं, सब खा जाते हैं. They eat everything. So, you know, you get some people which are vegetarians. So, Muslims at that time, this person asked a question that Muslims, they're like animals. They eat anything, yeah? वेजिटेबल भी खा जाते हैं, फ्रूट भी खा जाते हैं और जानवर भी खा जाते हैं, मीट भी खा जाते हैं। सो एक तो है ना कि हम उनको दलील दें कि कुरान से क्या है साबित है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के अंदर, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान के अंदर क्या फरमाया है, हदीस के अंदर क्या फरमाया है। This person gave them a beautiful example which they can relate to. So he said कि इंसान के दांतों को देखो, look at the teeth of a human being, yeah? He says you've got the teeth which are flat, and he says you've got the teeth which are sharp, and he says now if we look at the animals that just eat grass, they have flat teeth. If you look at the animals which eat meat, lion, tiger, cheetah, their teeth are sharp. So he says if Allah subhanahu wa ta'ala created human beings only to eat like vegetables, gajar, muli, cow, या मौलवी का तो सरेगा नहीं ना। He wants meat, yeah? बिरयानी के अंदर कहाँ है मीट कहाँ है, चिकन कहाँ है, you know, कोफ्ते कहाँ है, अंडे कहाँ है, उनको निकालो, yeah? तो हम जैसों का तो फिर हलवे पे तो नहीं सरेगा ना। So what this person said in a reply, he said that if you look at the animals, जो घास नबातात खाते हैं, उनके दांत जो है, they're flat. And he says, if you look at the animals which are sharp, they eat meat, their teeth are sharp. Now he says, if you look at a human being's jaw, you've got the flat teeth and you've got the sharp teeth. So if Allah subhanahu wa ta'ala only made human beings to eat gajar muli, and every day you went home and you got saag, every day you went home and you, kya pakaya hai saag, aaj kya pakaya hai aloo gajre, aaj kya pakaya hai pindiyan, lady fingers, aaj kya, you know, banda thak jayega. Right? So if this was the case, then the human being's teeth, they would all be flat. You understand? All the teeth would be flat. But Allah subhanahu wa ta'ala has made a mixture. There's flat and there's sharp as well. So Allah subhanahu wa ta'ala, so the point that I'm trying to make over here is this person answered in a way that explained to this person, ek to hai na hamare zamane mein tha, why do we have to read Quran, Dad?
Why do we have to read Quran? And Dad said, "Padhna hai, padho, ab padho." Yeah, majboor the. But this is the time and age that people will ask you questions, and you have to have an answer which you can relate to them. Yeah, उनको समझाना है. दीन को किसी के ऊपर force नहीं करना. दीन को किसी के ऊपर force नहीं करना. You need to make them understand. But because the lack of knowledge that me and you have, when someone asks you a question, you just say, "Oh, I have to go to work now." Oh, काम याद आ जाता है. I can't answer the question because lack of knowledge. So educate ourselves. So Imam Fakhruddin Razi rahmatullahi alayhi, he had 100 aqli dalail. Aqli, how many? 100 aqli dalail. 100 aqli dalail. इस पर के अल्लाह सुब्हानहु व तआला का वजूद है. इस पर के अल्लाह सुब्हानहु व तआला का वजूद है. इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि जब कोई दहरिया मेरे पास आता तो मैं उसको पहली दलील बताता, फिर दूसरी दलील, वो अपनी दलील पेश करता, मैं उसको अपनी दलील पेश करता. इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि 16-17 दलाइल तक जब मैं 16-17 दलाइल तक पहुंचता तो वो शख्स मेरे ताबेदार हो जाता. अकली दलाइल, एक तो है ना कि यहाँ से कुछ पकड़ लिया, यहाँ से कुछ पकड़ लिया, वहाँ से आए, इधर का मार दिया, उधर का मनो. इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैहि says कि I used to explain to them stage by stage कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का वजूद है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला exists. Yeah. So he says after 16-17 dalail proofs that I used to put forward to them, वो कहते थे कि मुझे कलमा पढ़ा दो, कहते थे मुझे कलमा पढ़ा दो. So Imam Fakhruddin Razi rahmatullahi alayhi, we were talking about Imam Fakhruddin Razi rahmatullahi alayhi. इनके पास इतना किताबों का इल्म था, ठीक है ना? And वो गए अपनी इस्लाह के लिए एक बुजुर्ग के पास. और लंबा किस्सा है लेकिन हम उसको थोड़ा सा हल्का कर देंगे. तो बुजुर्ग ने जो है उनको अपने सामने बिठाया, ठीक है ना? तो बुजुर्ग he made him sit in front of him. बुजुर्ग जो है उन्होंने कोई कलिमात पढ़े जिनके जरिए से वो दिल के ऊपर असर करते हैं अपने कुव्वत ख्यालिया के साथ. So he was concentrating on Imam Fakhruddin Razi rahmatullahi alayhi's heart कि इनके अंदर जो गंदगियां होती हैं ना वो निकल जाए, like we all have. So Imam Fakhruddin Razi rahmatullahi alayhi फरमाते हैं कि मैंने एक आवाज सुनी. मैंने बुजुर्ग से पूछा कि ये आवाज क्या है. तो बुजुर्ग ने फरमाया, जो इलाज कर रहे थे, तो उन्होंने फरमाया कि ये जो दुनिया के जो दीनी उलूम जो आपने बज़ाहिरी तौर पर जो हासिल किए हैं वो आपके दिल में से निकल रहे हैं, ठीक है ना? तो इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि ये तो सही बात नहीं है. मैंने कितने सफ़र किए हैं इस इल्म को हासिल करने के लिए. I've traveled so far to educate myself. I have spent nights crying in front of Allah subhanahu wa ta'ala, asking from Allah subhanahu wa ta'ala. There's so much that I have inside me, I can't just let you take it out of me. So Imam Fakhruddin Razi rahmatullah alayhi फरमाते हैं कि ये इसको रहने दो. तो बुजुर्ग ने उनको फरमाया कि जब हम तुम्हारे दिल को इन चीज़ों से निकालेंगे, इन चीज़ों को आपके दिल में से निकालेंगे, तो एक तो है ज़ाहिरी इल्म, तो इन बुजुर्ग ने फरमाया कि हम फिर आपके दिल के अंदर बातिनी इल्म डालेंगे. For us we don't understand, but ये उनका एक तरीका था. They work on your heart, so they don't read, but they just replace it with better. They replace it with better, because ये आए थे अपनी इस्लाह के लिए, they came for that, his own islah. So Imam Razi rahmatullahi alayhi, Fakhruddin Razi rahmatullahi alayhi, he says, बस अभी यहाँ पर रहने दो, just leave it like this. And then he says कि मुझे अभी फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? So the बुजुर्ग says to him, the दो चीज़ें मैं उस वक्त बयान कर रहा था कि अल्लाह वालों के साथ मोहब्बत कभी कभी क्या होता है, वो नजात का ज़रिया बन जाता है. To fall in love with the true people who love Allah subhanahu wa ta'ala, it might just save your iman on your deathbed. It might just save your iman. So Imam Razi rahmatullah alayhi फरमाते हैं, he says that I don't want this, I'm gonna move on. So the बुजुर्ग says to him that okay, ये बात तो ठीक है, लेकिन आते जाते रहना. You know, come and go, you know, come, just sit in the majlis every now and then whenever you get a chance. And he says, ताल्लुक मेरे साथ कायम रखना. Imam Fakhruddin Razi rahmatullahi alayhi,
एक मरतबा जो थे, आगे मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, लेकिन पहले इससे एक और बात। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि अलैह एक मरतबा खेत के अंदर खड़े थे, तो शैतान इंसान का रूप डालकर आया। शैतान जो है वो इंसान का रूप डालकर आया। He changed his form and he came to Imam Fakhruddin Razi rahmatullahi alayh. Says to Imam Razi rahmatullahi alayh, he says, Allah एक है या दो है? Allah एक है या दो है? Allah को मानते हो? Imam Fakhruddin Razi rahmatullahi alayh says, मैं Allah को मानता हूँ, I believe in Allah. He says, is Allah one or two? He says, Allah is one. So the shaitan says that, shaitan said to Imam Razi rahmatullahi alayh that, listen, I've got proof that Allah is two. He puts his proof forward. So Imam Razi rahmatullahi alayhi, like I said to you before, the aqli dalail, 1, 2, 3, 4, 5, 10-12 ho gaye, 10-12 ho gaye. He put forward 10-12 proofs. Then ek kisan dur se aa raha tha, dehati kisan dur se aa raha tha. There was a farmer walking, and inside his hand he had this wooden stick, and then on the top he had something sharp like a plow. Urdu mein usko kya kehte hain? Yeah, plow, like a plow. He had that in his hand. So shaitan ko jo hai, usko mazak सूझा, उसने किसान को बुलाया. And he said to the kisan, Musliman ho? He said, Musliman ho. He says, Allah एक है या दो है? Allah एक है या दो है? किसान ने क्या कहा कि Allah एक है? तो उसने कहा कोई दलील? तो उसने कहा कि ये इसको डंडे को देख तो है ना, because Allah एक हो या दो हो, वो तो बात की बात है, मैं तेरे दो हिस्से कर दूंगा. He goes, I'll chop you up in two. Right? He says, I'll chop you up in two. Yeah? He goes, Allah ek hai, whether Allah is one or two, that is afterwards. But I'll make sure that you have two pieces. And then shaitan runs off. And then shaitan is saying, ke Razi, ye bata, ke iska iman zyada mazboot hai ya tera iman zyada mazboot hai. And then the kisan, he says कि Allah को मानने के लिए दलील की ज़रूरत नहीं है. To believe in Allah, you don't need proof. So the shaitan is running off and he's saying, Razi, ये तो बता कि इस किसान का ईमान ज़्यादा मजबूत है या तेरा ईमान ज़्यादा मजबूत है. Anyway, Imam Razi rahmatullahi alayh, he meets another farmer. एक और खेत में काम कर रहा था, तो एक किसान था, तो उनके साथ उन्होंने बात की. उसके हाथ में भी डंडा था. तो इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह उससे पूछते हैं कि मुसलमान है? का मुसलमान हूँ. अल्लाह एक है दो है? दलील मांगता है, लगता है तू भी दारिया है. उनके पीछे पड़ गए. इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह आगे आगे, ये किसान पीछे पीछे, और वो आवाज दे रहे हैं कि अल्लाह को मानने के लिए कोई दलील नहीं चाहिए. Anyway, Imam Razi rahmatullahi alayh, this is the point that I told you all this. Imam Razi rahmatullahi alayh, वो अपने मौत के बिस्तर, जब मौत आती है ना, तो वो बिस्तर पे लेटे हुए थे. शैतान आ गया. इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह से पूछते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह को मानते हो? इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह को मानता हूँ. अल्लाह एक है दो है? पहली दलील, दूसरी दलील, तीसरी दलील, चौथी दलील. इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 17 दलील ऐसी हो गई, मैं उसको जवाब देता रहा. मौत बिस्तर पर लेटे हुए, मरगे वफात, दुनिया से जाने का वक्त. 17 दलील. शैतान आगे 20 दलील, ठीक है ना, फिर 21, 22, 23, 24, 25. तो इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी हद तो 100 थी, 100 से आगे नहीं थी. I couldn't go beyond 100. मैंने तो याद किए हुए थे. So he says, we got to 30, and I'm thinking shaitan's not giving up. And he's breaking every single proof that I'm putting forward to him. 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80. And Imam Razi rahmatullah alayhi says कि मुझे तो पसीना आने लग गया. दुनिया से जाऊंगा तो अल्लाह के बारे में शक कि अल्लाह एक है या दो. Leave this world, and leaving this world thinking that is Allah one or is Allah two. My last breath will be taken like this. So Imam Razi rahmatullah alayhi फरमाते हैं कि शैतान जब 99 तक पहुंचा, he reached 99. He says, मैंने सोचा कि मेरी आखिरी एक दलील है, इसके बाद मेरे पास कोई दलील नहीं है. अब अल्लाह वालों से मोहब्बत. उधर वही बुजुर्ग, उनको पता चला कि इनके शागिर्द जो है इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह, उनको अब असल इम्तिहान है. So his teacher, he finds out, the Buzurg, he finds out
because of the connection that he had with the teacher, his teacher finds out, kashf ke zariye se, that Imam Razi rahmatullah alayhi is being tested. Imam Razi rahmatullah alayhi is being tested. So his ustad is going and he is doing wuzu. He's got a lota in his hand. He's got a lota in his hand. वो जा रहे हैं. इमाम राजी के बारे में इनको कश्फ हुआ कि इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह मुश्किल में है. इनके उस्ताद ने जो है अपना लोटा जो है वो जमीन पर फेंक कर मारा और कहा, राजी ये कह दे कि मैं अल्लाह को बगैर दलील के मानता हूँ. ये कह दे कि मैं अल्लाह को बगैर दलील के मानता हूँ. He says, Imam Razi, he says, my student Razi rahmatullah alayhi, he says, why don't you just say to him that Allah subhanahu wa ta'ala exists? Now I believe in Allah subhanahu wa ta'ala without any proof. This is the real belief. And Imam Razi rahmatullahi alayhi left this world with Iman. So, दो चीज़ें यहाँ पर. Iman की हिफाजत. You have to protect your Iman. You have to protect your Iman, number one. And number two, सही अल्लाह वालों के साथ. सही अल्लाह वालों के साथ जब मोहब्बत होगी, जब ताल्लुक होगा, तो हो सकता है कि मरने के वक्त जो है Allah subhanahu wa ta'ala iman ki hifazat kar le. And we have to believe in Allah subhanahu wa ta'ala. There's an ayat in the Quran, and then we're going to read Duroods inshallah. Ayat Quran ki kya hai? وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ. Imam Razi rahmatullahi alayhi mentions a story of Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala in the tafsir of this. In the tafsir of this, Imam Razi rahmatullahi alayhi mentions a story. He says a person came to Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala an. And he says to Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala an that, you know, a board of chess is so small. But he says you can never get tired playing this game. And every game is different to the other game. Every game that you play is different to the other game. He says it's just the size of a person's hand. The board is just the size of a person's hand. But it's so interesting. It's so amazing. And every time you play this game, look how it is. It's shocking. You learn new things. As Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala, a true believer of Allah subhanahu wa ta'ala, he says, is that what entertains you? तुझे इसको देखने के अंदर मजा आता है. He goes, Allah subhanahu wa ta'ala ने इंसान का चेहरा बनाया, एक हाथ है ना, इंसान का चेहरा बनाया, एक हाथ, उसके अंदर कितने अजायबात हैं, उसके अंदर गौर करो. That Allah subhanahu wa ta'ala, look, He's made a human being's face. Look how amazing the human being's face is. Look at the eyes where they're fixed. Look at the eyelashes. Look at the eyelids. Look at the eyebrows. Look at the forehead. Look at the face. Look at the shape. Look at the nose. Look at the mouth. Look at the teeth. Look at the tongue. Look at the voices that come. Listen to the voices that come out of people's mouths. Different languages. He goes, तुझे एक board के ऊपर मजा आ रहा है. He goes, इंसान का चेहरा देख. It's the size of a hand. So it's very, very important that we teach our children. Because many children are going to schools today and they're leaving their iman. They're leaving their iman. And I can tell you so many. 12 years old, 13 years old, I don't want to be a Muslim no more. Why don't you want to be a Muslim no more? My dad tells me to wear a hat. So you're going to leave Islam because of that. Your dad tells you to wear a hat, so you're going to leave Islam. I don't want to be a Muslim no more. Why don't you want to be a Muslim no more? My dad tells me to go to the mosque. So you're going to leave Islam. And the other thing is that I'm going to tell you over here is don't let anyone pollute your mind. Pollute your mind meaning तुम्हारे ज़हन के अंदर शक डाल दे. Don't let anyone. जैसे इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद अल्लाह को मानो बगैर दलील के. And like I said to you last week as well, the biggest proof of Allah subhanahu wa ta'ala existing is yourself. وَفِي أَنفُسِكُمْ. Allah says, तुम अपने अंदर गौर करो. You're perfect. Allah subhanahu wa ta'ala has made you perfect, inshallah. So this is just a little bit on Allah subhanahu wa ta'ala and dying with Iman. Two things we talked about. Dying with Iman and your connection with the pious people. Abhi inshallah durood padenge, inshallah. Ask Allah subhanahu wa ta'ala du'as, inshallah. Ask Allah subhanahu wa ta'ala whatever you want, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل
إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله خير الأسماء. التحيات الطيبات الصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي واهدني. التحيات الطيبات والصلوات والملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله. التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. شهدت أن لا إله إلا الله. شهدت أن محمدا رسول الله. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله. الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله. دعاك الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. وافتح لنا فإنك خير الفاتحين. واغفر لنا فإنك خير الغافرين. وارحمنا فإنك خير الراحمين. وارزقنا فإنك خير الرازقين. واحفظنا فإنك خير الحافظين. واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي. ربنا اغفر لي ولوالدي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وصلى الله تعالى على